मो पूर्व कथा कहूँ आते मुझे एका स्टेज रे मोर यूट्यूब रे पैसा आसुची तो लोक मैंने देखिकी जलुंट कहीं जिते मुझे आरंभ करी तो मत कहीं सपोर्ट कर स्टार्टिंग पॉइंट रे कहीं आपको सपोर्ट करेंगे कहीं कहते निज सिंगारे निजे माटी ताड़ तो सेमी जब आप प्रथम भी करेंगे तो सहीटा आपंप प्लस पॉइंट हम जो मैंने भिड देखुं भिड बनाऊँ पैसा कमाऊँ आप बनाऊना आपण बार से फोन अच्छी ना तो आपण मैंने बनातु मुझे लेखिकी दौची जो मैंने भी भिड देखुं माने क्रिएटर तो क्रिएटर आ जो मैंने लोक माने लोकों सक्सेस को देखिए जली था तो से खाली पदे कथा कहि आपण पाखे से फोन अच्छी आपण भी 5G प्लान पकाउथे भिडियो करंतु धैर्यर सहित भिडियो करंतु तेबे जाई जना पड़िबो कि यूट्यूब केते सहज आ केते कष्ट खाली कहबाटा को सहज कला बेलू कष्ट से सत सब अप्रिय होता है आ मुझे अप्रिय सत कथा कहवाको केबे लाज करिनी कि डर भी रखिनी आपण मैंने जब मो पूर्वर भिडियो देखते तो मुझे सबुबले कौन रोकठोक कथा कहे किसी लोक भल लगे भल खराब लगे से मोर किसी जाए आसे ना आउ कहीं मत कई टाटा दौना कि जिते मुझे स्ट्रगल करी कई मो सांगे नथिले आते मुझे सक्सेस पाऊँगी तो आपण मानू कहीं सांगे आनी तो हलो सांग मैंने आउ गोटे नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत सांग मैंने आज जो टॉपिकटा रही कि यूट्यूबर हेबा पर समस्ते मत घमंडी अहंकारी एमती बहुत सारा कथा कहते तो यहीटा कौन सत कथा कहीं जिते मुझे आरंभ करी तो से तो मो सांगे कहीं नथिले ना से जिते मुझे आज गोटे निश्चिंत गोटे मुकाम पहुंच सारी जिते मो लाइफ रे स्टेबल हो सारी जो लोक मैंने दिन मत अणदेखा करुले कि कहते कौन कहीं घरे बसचु यही जो कथा ना आपण मैंने जब क्रिएटर होते तो निश्चिंत बुझीपे तो से आज जो टॉपिकटा रही है कि आम यूट्यूबर हो गला लोक आमको अहंकारी गर्वी आउ केते कथा कौ कथा कहते कि जब आपण मैंने पूर्व कथा को देखिए तो आपण जीवन के शांति चल न जिते आप जन गोटे भिड बनाऊँ तो आपन को ही जना पड़ता केते कष्ट करिया पड़ुछि केते परिश्रम कला परे गोटे भिडियो प्रस्तुत होउछि जदि आपण माने सेटा जदि स्टार्टिंग रो आपण फेस करथिबे तो आपण माने कोनोसी जगह हारिबेनी जदि आपण को एबे भी जदि आपण क्रिएटर अछंती तो आपण माने कोन निजे परिश्रम करचंती निजे परिश्रम रो मूल्यटा जानुचंती कि केते समय दे भिडियो कला परे हमर जले व्यू आसु नाही तो डिमोटिवेट लागुछि तो सेमिति किछि लोक को कहिया चाहूछि जो माने कि मोर निज लोक मु तो माने से माने कोन स्टार्टिंग रे कहि परिबेनी माने सामना सामने तो कहि परिबेनी किंतु पछरे कोन अन्य मानकर गुण गाइबे माने से कोन दुर्गुण गाइबे कारण जो माने सही न पारिबे तो से माने कोन बदनामी ही करिवे सांग माने मो सहित जो जिनसरा अतिबाहित होईछि मो पूर्व कथा कहूची आ जेतबेले मु एबे एका स्टेज रे मोर यूट्यूब रे पैसा आसुची तो लोक माने देखिकी जलुचंती कहीं जितेबाला मुझे आरंभ करी तो मत कहीं सपोर्ट कर स्टार्टिंग पॉइंट रे कहीं आपको सपोर्ट करेंगे कहीं कहते निज सिंगारे निजे माटी ताड़ तो सेमी जब आप प्रथम भी करेंगे तो सहीटा आपंप प्लस पॉइंट हम आवेका टाइम रे मोर जी मैंने निज लोक अच्छा ना तो कहूँ चाहिए ना कहले से बाधिब किंतु मुझे जानी से मैंने आम भिड देखुं किंतु कौन माने सामने आसिक कहीं कहींपरि कहीं मुझे जानी से भल भाव जानते आम क्या सहित कौन करूँ कहीं जदि आपण मैंने क्या माने कहते कर्म फेरिकी आए तो से आपण एमती कर्म करंतु जिते आपको जन कह कि कर्म फेरिकी आसी थाए तो सर आपको अभिशाप भाया लगवानी गोटे आशीर्वाद भाया लगे तो सेमती जीवन एमती किसी कर्म कर चलतु जो लोक मैंने कौन आपन को सपोर्ट करेंगे आपण भल भावना आणवे ना कि एमती कर्म कर चाहतु क्या दुख दिंतु क्या कष्ट दिंतु तो सहीटा आपणकर ही क्षति हम कारण जदि आपण क्या गुंडाई दे पारे तो आपणकर कौन हक नहीं तो खुंदाई मारिबार तो से किसी लोक एमती अच्छा माने आपण मैंने भिडियो देखुं कि भिडियो भी बनाऊँ जदि जड़े क्रिएटर होते तो सहित यह सब जिन बीतुव आमती आपन कथम मजाक उड़ेबे कहे कौन कौन ये फोन धरिकी दिन सारा माति चलती कि जो फोन पैसा आसो तो से कथार कौन भलरे आपण पाखु पलि आसो द्वितीय कथाटा है जो आपण मैंने माने भावुं कि मु जीवन में ये स्टेज पर्यंत पहुँची आपण मन कौन रोचे मु गोटे यूट्यूबर हेबी आउ यूट्यूब पैसा इनकम कला निज परिवार को संभाली आउ परिवार खर्चटा मो निज हक उठेबी कहीं आपन को जो बापा माँ मान कथा कहूँ जदि छोट रू बड़ कला समय आपन को एत सारा माने परिश्रम सहित आपन को लालन पालन करचंती तो आपणकर भी किछिटा माने आशा उत्कंठा रही थबो तेम मो निज कथा कहूँ तो मु कौन मिडिल क्लास फैमिली बिलंग करुच्ची तो आपण मैंने जदि जड़े मिडिल क्लास फैमिली बिलंग करते तो बहुत सारा स्वप्न मन रही थाए कि मो पाखे एमती गोटे गाड़ी हम कि मु एमती घर लग्जरी घर बनईबी कि बापा माँ को खुशी रखिपारि तो सेमती अनेक सारा अनेक लोकंकर प्रश्न रही थाए आउ जितेबाला आपण क्या कथा खातिर न करिकी
ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ତ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ। ଖୋଲା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା ବୃଥା ଯିବ ତ ଆପଣ ଯଦି ହାର ନ ମାନିକିରି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବେ। ଏଇଟା ରିଏଲିଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି, ତ ମୋର କହିବାର ବି କିଛି ମିନିଂ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ତ ମୋର ଏମିତି ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ନଥିଲେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଟିଭେସନ୍ ସହିତ ଯାଏ କି ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରର ସ୍ଥିତି କେତେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଫେସ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ମୋର ସେ ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର୍ ହେଇଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦିନେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଛୋଟ କଥାଟା କହୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଫୋନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ 350 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ 350 ଟଙ୍କାକୁ 5G ପ୍ଲାନ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିବେ ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରିବେ ତ ଆପଣ ପଇସା ନିଜେ ମାନେ ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ନିଜେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିପାରେ। କାହିଁକି ବାଧିବ ନା ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୋ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ଯାହା ବିତିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କାହା ଆଗରେ ମନ କଥାଟାକୁ ସେୟାର କରାଯାଏ ତ ତେବେ କ'ଣ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କେତେ ସାରା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା କାହାର କେବେ ଖରାପ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ତାହା କେବେ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତ ଭଲରୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଔକାତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭଲ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ହସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ତ? ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ପରର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ମୋର ସେଥିରେ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋର ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଖାଇଥିବି ତ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ମୋର କେହି ମାନେ କଠିନ ସମୟରେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇନଥିଲେ ତ ମୋର ତ ଭଲ ସମୟ ଆଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁଛ, କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋ କହିବାଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜେ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଖସିଯାଏ ତ କହିଥିବା ଲୋକ ତ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିଥିବ। କାହିଁକିନା କିଛି କଥା ଏମିତି ରହିଥାଏ ଯାହା କ'ଣ ହୃଦୟକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଏତେ ଭିତରୁ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମାନେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ନିଏ, ତାକୁ କେହି ଜୀବନ ହରେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଯଦି କହିବା ଲୋକ କହି ଚାଲିଥିବ ତ ସହିବା ସୀମା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ତା ପରର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହିବି, ମୋର ଏବେକା ଏମିତି ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ପଚାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସିଏ ଯେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ବୁଝିବା ଲୋକକୁ ଇସାରା କାଫି। ମାନେ ଦିନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେନି ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଦିନେ ପଚାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଇସା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ନା ଆମ ପରିବାର ପିଲାଟା, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା କଥା।
कहीं मुझे जिते परिश्रम स्टार्टिंग माने स्टार्ट करते तो परिश्रमटा मुझे जानी कहीं से कौन एवं सक्सेस देखा जाऊँगी आउ से खाली कही रखुची आपड़ जो क्या माने अणदेख माने कौन कहते छेपटा पकई सारापर उठे पारे कि तो सेमती जिते पार्टी कथा बाहर कर भाभी चिंती कथा बाहर करूँ कहीं पार्टी कथा आ धनुर तीर बाहरी गला आपड़ जिते सुधारे भी सेटा केबे माने सुधुरी पारिबनी जेमती गोटे काच ग्लास को भांगीदेले जिते जहाँ कले भी से पुराणा भली हो पार कि तो से मो कह कथा कौन जो मैंने भी भिडियोटा देखुं आप निजे मोटिवेशन सहित काम करूँ जदि यूट्यूब को आरंभ कर तो यूट्यूबर होबार स्वप्नटा को साकार करूँ सांग मैंने एपर्यंत जो मैंने भिडियोटा देखुं तो आपण मानक राग लगुव कि कहीं मुझे एत सब कथा आपण मानक कहूँ कहीं कहबार महत्वटा हूँ कौन जदि आपण मैंने भी सही परिस्थिति गति करी मु पूर्वर फेस करके आसी तो आपण को कहबार अर्थ हो आपण निज लोक हूँ बाहर लोक हूँ से जी कहीं भी हूँ तो आपण क्या कथा खातिर करतुनि आपण को समय को निजक परिवर्तन करा पड़ो कहीं गोटे कथा शुणी थे भल समय केवे आसी न थाए ताको आनिबा को पड़ी थाए आ से आनिबा पर्यंत जो सफरटा को सेटा आपण को ही निजे कष्ट करिया को पड़ी थाए जेतेबेले आपण सक्सेस हो जिवे तो दुनिया आपण पछरे आसीबो एटा आपण लेखिक रखंतु जदि आपण गोटे छोटिया उदाहरण देबी आपण जेकोसी फील्ड रे काम करथांतु से चाकरी करंतु बिजनेस करंतु कि जेकोसी फील्ड रे काम करंतु जेतेबेले आपण गोटे मुकाम रे पहुंच जिवे जेतेबेले आपण को लोक कहउथिबे एटा कोन करूची एटा घरे बसची एते सारा कथा शुणुथिबे किंतु आपण कहा कथा खातिर न करिके जेतेबेले आपणक निज माने लक्ष्य पथरे अग्रसर हेबे तो जेतेबेले पहुंची जिवे सेही लोक माने आसी कहबे कोन बिलाटा बहुत कष्ट करुथिला तार भाग्य ताकू साथ देला किंतु से कर्म कई देखिबेनी समस्त कहबे कोन ना भाग्यवान पिलाटा भाग्य कोन मनुक हे गला नहीं नहीं भाग्यटा को मनुक हे गला तो सेति परिश्रम जो माने करिसेंती तो से माने जानिथे परिश्रम मूल्य केते आउ जो माने वीडियो देखुचंती वीडियो बनाउची पैसा कमाउची आपण बार बनाउना आपण बार से फोन अच्छी ना तो आपण मैंने बनातु मु लेखिकी दउची जो माने भी वीडियो देखुचंती माने क्रिएटर तो क्रिएटर आ जो माने लोक माने लोकंग सक्सेस को देखि जली थांती तो से मानु खाली पदे कथा कहबी आपण पाखे से फोन अच्छी आपण भी से 5G प्लान पकाउथेबे वीडियो करंतु धैर्यर सहित वीडियो करंतु तेबे जाई जणा पड़िबो कि यूट्यूब टा केते सहज आ केते कष्ट खाली कहबाटा को सहज कला बेल को कष्ट सांग माने आउ गोटे कथा एमिति भी किसी लोक अछंती जो माने कहबे यूट्यूब रे वीडियो करिया बहुत सहज पैसा आसीबा बहुत सहज आउ किंतु कला बेल को कष्ट ठीक ना नहीं जो माने भी वीडियो देखुचंती एथरे व्यूअर भी देखुचंती क्रिएटर भी देखुचंती मु दुई जण को कहूची जो माने व्यूअर अछंती आपण कोन अन्य मानकर सक्सेस को देखै करी आपण का माइंड रे भर्ती कर दउचंती ना ये यूट्यूब रे पैसा पाउची बहुत सारा पैसा इनकम करथबो तो आपण के मना करूची कि आपण वीडियो करंतु आपण निजे निज फोन रेकॉर्डिंग करंतु तो आपण तेबे जणा पड़िबो कष्टटा कोन आउ लोकंकर कोन निज कामटा को छाडी देले आउ सब काम सहज ठीक ना नहीं आपण जदि जणे कोन ट्रेलर मेसिन करचंती माने सिलाई करचंती किंबा आपण रोसई माने वीडियो बनाउचंती तो आपण को जणा पड़ता गोटे रेसिपी वीडियो बनाया पाइका केते सारा जिंस अवेलेबल दरकार आ जो माने कहबे से रोसई वीडियो बनाउची से फेमस हे गला आउ के माने मोटिवेशन दउची तो से फेमस हे गला तो जेतेबेले तार जेतेबेले डाउनफॉल चलथला जेतेबेले ता संगे केही नथिले तो सेतेबेले कोन सेतेबेले देखा जाउ नथला एबे जेतेबेले पैसा आसुची देखा जाउची फेम मिलिला नेम मिलिला लोक तांको सपोर्ट करचंती तेबे जाय आखि की देखा गला ता पूर्वरु जणा पड़ नथला कि से केते कष्ट करूची बुझी पारथे मो जो कथा गुराक जो माने निजे क्रिएटर हेइथिबे आउ ग्राउंड लेवल माने जो कहते नहीं जीरो लेवल स्टार्ट करती माने घरे कौन निजर परिस्थिति खराब थिबो जो माने निजे निज परिस्थिति को बदलैया पाइका राति राति निद नथिबो तो सेही माने कथा को रिलेट करि परिबे नले जो माने वीडियो देखुचंती ता खाली काला आगे मुळे चबुला लागुथबो माने मो कथा खराब भाबंतु भल अर्थ नेले भल खराब नेले खराब आपण माने भी जानिथिबे जेतेबेले गोटे जिंसटे को आपण पॉजिटिव वे रे भाबिबे तो आपन को पॉजिटिव वे देखा जीवो नेगेटिव वे देखिले नेगेटिव देखा जीवो एटा तो आपण नजर ऊपर डिपेंड करे कहीं ना दुनिया रे एमिति भी लोक अछंती जे भल चिंताधारा करिकी आगु को जाती आ एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने खराब चिंताधारा करिकी पछु को आसंती तो एटा आपण को ऊपर निर्भर करे आपनकर को माइंडसेट लोकों को पॉजिटिव वे देखिबार माइंडसेट ना नेगेटिव वे माइंडसेट तो सेटा जेमिति कर्म करिवे सेमिति फल पाइबे कहीं ना आपण तला गछटा लगेइबे तो जदि आपण आंब गछ लगे पणस खाई पारे कि तो से जहाँ को भी इनसल्ट करंतु कहीं कहते
ମାନେ ଅପମାନର ବଦଲା କେବେ ବୁଝାମଣାରେ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯିଏ ବି ଅପମାନ କରିଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ 2 ଗୁଣା ଦିଆହବ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଇବା 2 ଗୁଣା ପାଇବେ, ଖରାପ କଲେ ଖରାପ ବି 2 ଗୁଣା ପାଇବେ। ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ କୁହେ ନା, କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକା ସତ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବାକୁ କେବେ ଲାଜ କରିନି କି ଡର ବି ରଖିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରୋକଠୋକ କଥା କୁହେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋତେ କେହି ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲି କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି? ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୋର ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ କଥା କହିବି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସଫଳ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବେ ତ ଆପଣ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକିରି ଆପଣ କେବଳ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ଏଇଠି ଲଗେଇଦେବି, ନହେଲେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ିଟା ଲେଖିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।